قهرمان برنامه امروزی استعداد خواننده صنف هشتمی مؤسسه دولتی لیتسه شهر پنجکین بوده با اختراع تراکتور خرد همکاره با نام سوخت نوآوری در جاده تکنیک نموده است که درس عبرت به دیگران است. دلشاد آیماتوف 25 январи سال 2007 در دهه کبوتسنگ یعنی سابق کوکتاش جماعت دهاتی خلیفه حسن به دنیا آمده. سال 2014 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دهه به صنف یکم می رود و سال 2018 باشد به محفل 7 مدل مؤسسه تحصیلات علاوگی رقم 1 شهر برای آموزش داخل شده است. چطور پدر دلشاد میگوید فرزند او از خردی به تکنیک شوقی به اندازه داشته همه وقت به کار مشغول بوده است. خود دلشاد باشد موفقیت خود را در همین میل و رغبت به اندازه خویش میداند. سلام و درود نیساری یکایک شما بود تماشابینان عزیز تلویزیون سیما. چطور به شما عزیزان قول دادیم و در برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شما نمودیم از حیات و فعالیت یک اختراعکار جوان شهر پنجکین. ادامه آن برنامه است. امروز آمدیم به سراغ قهرمان برنامه امروزه. قهرمان برنامه امروزه ما باشند دلشاد آیماتوف، یک نفر خواننده صنف هشتم مؤسسه دولتی لیتسه شهر پنجکین هستند که از زمان کودکی از زمان نورسی به علم و تکنیک شوقی بی‌اندازه داشته با اختراع خود طی سال هاست که ورد زبان ها هستند و در برنامه امروزه خود از حیات و فعالیت دلشاد به شما از زبان ایشان نقل خواهیم کرد و از زبان دلشاد خواهیم فهمید که برای اختراع همان تراکتور به دلشاد کیها مدد رسانیدند و این فکر اساساً از کجا پیدا شد و این موفقیت دلشاد پایبند به چی است و پایبند به کی است. سراول ما مهمانی امروزه را به برنامه استعداد خوش آمدید میگوییم. دلشاد شما رو به برنامه امروزه استعداد خوش آمدید میگوییم. سراول میخواستیم عرض و سپاسی خویش رو به شما بیان نماییم که با وجود همه کارها با وجود درس ها شما وقتی خویش رو دریغ نداشته به برنامه ما تشریف آوردید. تشکر بر شما. دلشاد میگفتید که فکری ساختن همون تراکتوری خردکک همکاره در شما از کجا پیدا شد؟ من 2 سال است که در محفل автомобили مؤسسه تحصیلات علاوگی رقم 1 در شهر پنجکین اعضا می باشم. روز من به استادم فکر ساختن تراکتور خود را پیشنهاد نمودم. استادم فکر مرا پسندیدم و ما با یک جایگی تراکتور خود همکاری فاصله‌ای را ساختیم. شوق تراکتور سازی در دلم زیاد شد. باز با استادم سوال دادم آیا تراکتور کلان را ساخته ممکن است که زمین را کارکرد کرده تواند؟ استادم گفتند برای ساختن آن اگریگات های لازم است که آن مبلغ زیاده طلب میکند. من این فکر استاد را به خانه آمده و پدرم این مصلحت های استاد را فهماندم. پدرم به مصلحت های من چنین گفتند این طور باشد من همه خراجات ها را به ذمه خود میگیرم و من با از قسم های احتیاطی автомашین ها مواد ها را شروع نموده در مدت 1 سال تراکتور خرد همکاری سوخت را ساختم. یعنی تراکتوری همکاری شما با نام تراکتوری همکاری سوخت بله تراکتور خرد همکاری من با نام سوخت مشهور شده است. فکری کی بود که نام تراکتوری خود را شما نام سوخت نامگذاری کرد؟ فکری با همجایگی استادم و پدرم تراکتور خرد همکاری را نامش را سوخت گفته گذاشتیم که تا که ولایت سوخت ما سربلند باشد. شما با آن خاطر نام تراکتوری خود را سوخت گذاشته تا توانید با آن همان اختراع خود نام ولایت سوخت را در سطح جمهوری و در سطح جهانی بلند بردارید. بله من همین طور فکر کردم که ولایت سوخت را به جهان نمایان کنم. بسیار خوب. ما امید داریم که شما در این فکری خود حتما موفق می‌گردید. دلشاد میگفتید که زمانی که شما با ساختن همان تراکتور آغاز نمودید به اختراع آن شروع کردید شما باوری داشتید که در همین جاده شما حتما موفق می‌گردید؟ من در اول باوری نداشتم که این تراکتور را سازم و با شوق به اندازه این تراکتور را ساخته عین حال استفاده برده ایستاده. شما میگفتنی که موفقیت شما این از شوق به اندازه شما از باوری شما به خود است که شما در این جاده موفق گردیدید و توانستید خواسته خود را عملی سازید. بله این شوق به اندازه من می باشد که
در بعض وقتها چنین حالتها روی دادند که قسمهای آن را از جمهوری ما یافته نتونستیم با فدراسیون روسیه از آنجا زکات نموده از آنجا یافته آمده. من امروز باعث افتخار است که من چنین تراکتورها را ساختیم. واقعا باعث افتخاری نه تنها شما، باعث افتخاری کل مردم پنجکند است که شما موفق گردیدید و امروز در سطح ولایت، در سطح جمهوری با آن همون اختراع شما شهر عزیزی ما را میشناسند. واقعا باعث افتخار است و ما دلشاد را مبارک بود میگوییم که این یک باوری به خود داشتن، اعتماد به خود توانسته است دلشاد را در اینجا موفق بسازد. دلشاد اینجا با تماشابینان میگفتید که برای اختراع آن همان تراکتور خرد همکاره که شما گفتید سخت نامگذاری گردیده است، به شما کیها کمک رسانیدند؟ در اینجا کی دستگیر و مددگاری شما بود؟ سراول با پدرم که به من از طرف مولوی به من کمک رساندند. بعداً با استادم حیدر فکرم به من نازکی‌های تراکتور را یاد دادند. بعداً باز با استادم دیرکتور مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند گدای و نادره تشکر خود را میرسانم که من به آزمون‌ها دعوت نمودم و باعث افتخار است که من امروز سزاوار چنین دیپلم‌ها و مدال‌ها گردیدم. در رفت صحبت قهرمان ما تکرار به تکرار از کمک و دستگیری اویله و استادانش یادآور گردید و این ما را وادار نمود تا به سراغ استادی او که محض با کمک ایشان این تراکتوری همکاره اختراع گردیده است برویم. من حیدر و اکرم راهبر محفل автоконструкторی مؤسسه تحصیلات ایلاوگی نمره 1 شهر پنجکند میباشم. شاگرد من آیمتوف دلشاد جان در دوره‌های شهری ولایتی غالب آمده. در دوره چهارم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که در شهر دوشنبه برگزار گردید شرکت ورزیده سزاوار جای دوم گردید که باعث افتخار ما میباشد. همین ما هر خیل مدل ها رو میساختیم. مدل یک تراکتور رو اونجا ساختم و ساخته تمام کردیم، حرکت کنوندیم. بعد دلشاد جان گفتن که همین تراکتور رو تراکتوری کلان ساختن ممکن می؟ با من گفتم ها ممکن، فقط که در این مبلغ کلان در کار تجهیزات و انجام هایش رو هر کجا دریافت کردن در کار. بعد دلشاد جان گفتن اگر شما یاری دهید من پدرم رو میگویم اون کس مبلغ گذاری میکنم. من راضی شدم. با همین کار رو سر کردیم. سرشوی کار بسیار زیق شوی بود. تجهیزات ها نیست. او هم پاره های میکفتیم چیزی در کاری نبود. هم میافتیم اما مثلا یک دیتالش نباشد بسیار زیق میشدن. دلشاد جان بسیار سرشویش با بسیار زیق شدن که این انجام نیست، این چه خیل میکنیم. ما مجبور شدیم یک نمودی اسباب رو از روسیه با طریق خیش تبار دستگیر نموده راهی کردن. یک دیویژوکش رو از خطای زکات کردیم. با همین زیقی و یا همش به قفا موند. کار که کمتر پیش رفت ما هم علاقه شفقام دیگه شد و بدتر زور زده او رو روز به روز طرز کاریش و فونکسیش اول یک تا بود، دو تا کردیم، سه تا، آخرش تا 14-15 نمودی کار رو اجرا میکردگی شد این تراکتوری ما. برای همین اول خیلی آموزگار به گپ نه، اول خودی همین خواننده به گپ که استعداد دارد که مثال من همین کار رو من میکنم گفت ما یاردم دادیم. اساسا همین خواننده مثال طلبه اگر همین کوشش و غیرت کند این چیز همش میشود. برای این در تاجیکستان این تراکتور بسیار فایده بسیار میرساند دهقانا به. در یک عائله اگر مثلا 6 صدیق 10 صدیق زمین رو اگر گرفته یک کس کار کرد اگر این تراکتور رو سازد گکتار 3 گکتار 4 گکتار کار کرده میتونه در یک سیزن. رحمت به پدری شاگردم دلشاد جان که همون کس ما رو دستگیری کردن. اکنون
шогирдам беҳтарин, аммо бе ёрии падари Дилшодҷон мо ягон кор карда наметавонистем, барои он ки маблағи зиёд барои мо зиёд буд. Кас маблағ гузорӣ карданд, пеши тока рафтем, сварщик, ба инҳо ҳамеш мисол деталҳое ки аз оҳанпора мо ҷамъ кардем, ҳамонҳоро ҳам харидорӣ кардем. Масалан маблағ дар кор буд. худи падари Дилшодҷон дасту остин бар зада яхел ҷоҳои сваркоӣ ва я худашон карданд. чӣ гуфтанӣ ки агар ҳама падару модаро агар фарзандошона то имконияташон буданд ҳамхел дастгирӣ кунанд фарзандашон, метавонанд бисёр олимҳои бузург шаванд ҳамин хонандагон. воқеан дар зиндагӣ падар барои ҳар фарзанд ин раҳнишондиҳанда аст, соҳибон аст ва бо вуҷуди ин падарон аст ки боиси фахри фарзандон ҳастанд. ва то ҷои бо омӯзгорони Дилшод ҳам суҳбат гардидем, бо атрофиёни Дилшод. аз он огоҳ гардидем ки дар ин ҷода ба Дилшод падари эшон хеле кӯмаки бузург мерасонанд, ҳам аз ҷиҳоти моддӣ ва ҳам аз ҷиҳоти маънавӣ, ки Дилшод тавонистааст ба худ боварӣ пайдо созад ва дар ҷодаи пешгирифтаи худ муваффақ бигардад. Дилшод, шумо дар бисёр озмунҳо иштирок варзидед, сазовори бисёр ҷойҳои намоён ҳам гардидед. Инҷо ба тамошобинон каме аз озмунҳое ки дар он ширкат варзидед сухан мекардед. ман дар озмуни ҷумҳуриявии навоварон ва ихтироъкорони Навраз ширкат варзида сазовори ҷои аввал гаштам. инчунин дар озмуни ихтироъкори беҳтарин низ ширкат варзида сазовори ҷои аввал гаштам. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фирӯғи маърифат аз даври шаҳрӣ то ба даври ҷумҳуриявӣ расидам. дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷои дуввум ва дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори низ ҷои дуввум гардидам. бисёр хуб. иштирок дар озмунҳо худ як ғолибияти бузург аст. вақте шумо дар ҳамин синну сол ба озмунҳо ширкат меварзед, ба ихтироъкорӣ машғул ҳастед, бо вуҷуди ин дар дарсҳо фаъолед, дар дарсҳо ширкат мекунед, ин худ як муваффақият аст барои инсон. шумо метавонед дар ҳамин ҷода хеле пешрафт кунед. Дилшод, инҷо воқеан мегуфтед ки замоне шудааст ки шумо аз ҳамин коре ки пеш гирифтед, аз ихтирои трактор хеле монда шудед. шояд ягон асбоберо наёфтед ё ягон лавозимоти даркориро наёфтед ва фикр кардед ки аз ин кор даст мекашам, идома намедиҳам. боре чунин шуда буд? борҳо шудааст ки ман маводҳои заруриро дар ҷумҳурӣ намеёфтам ва хеле зиқ мешудам. баъдан аз Федератсияи Россия дастрас кардем ва ман зиқ мешудам ки он қисмҳои закаскардаи ман меояд ё намеояд. бисёр қисмҳоро аз шаҳр меоварам ва он ба тоғрӣ намеомад. дар ҳамон вақт шумо аз кори худ даст мекашидед ва мехостед дигар идома надиҳед. фикр мекардед муваффақ намешавед, зеро шумо ана ҳамон лавозимоти даркории худро намеёфтед. ҳамин тавр буд? бале, ман боз мемондам ки ин қисмҳоро ёфта наметавонистам. баъзе вақтҳо шудааст ки ман аз ин трактор борҳо даст кашидам. ман ки шавқи зиёд доштам, аз ин кор даст накашидам ва муваффақ ҳам гардидед. Дилшод, воқеан ана ҳамон замоне ки шумо аз ин кор даст мекашидед, монда мешудед, лавозимоти худро намеёфтед, ана ҳамон вақт шуморо бештар аз лиҳози маънавӣ ки дастгирӣ мекард, ки шуморо рӯҳбаланд месохт ки ту ҳатман муваффақ мешавӣ ва бояд ана ҳамин кори худро идома бидиҳӣ. модарам, падарам, бобоёнам мегуфтанд ту албатта ба ин тракторро сохта метавонӣ. ба ман кори худро давом дода тракторро сохтам. яъне ки асосан оилаатон, падару модаратон шуморо рӯҳбаланд месохтанд, шуморо дастгирӣ мекарданд ва шумо ба эшон боварӣ намуда тавонистед муваффақ бигардед. бале, оилаи ман бисёр боварӣ доштанд ки ман ин тракторро ихтироъ карда метавонам. агар ки чунин бошад, шумо аз ин минбар ба кӣ миннатдории хешро баён мекунед? сараввал ба падарам ки аз ҷиҳати молиявӣ маро дастгирӣ намуданд. баъдан ба устодам Ҳайдаров Акрам ки ба ман бисёр нозикиҳои тракторро ёд доданд. Гадаева Нодира, директори муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент мебошанд. ба онҳо миннатдории калони худро мерасонам.
трактори хурди ҳамакории суғд 14 амалро метавонад бемушкилӣ иҷро намояд. аз қабили ҷуфт кардани замин, ҷӯя гирифтан, вазн бардорӣ, дору задан, картошка кандан ва дигар амалҳо, ки ба гуфтаи қаҳрамони имрӯза баҳри кам сохтани заҳмату машаққати мардуми деҳқон онро ихтироъ намудааст. ва ин амали Дилшод Читаври, директори муассисаи давлатии литсеи шаҳр Гадоева мегӯяд, боиси ифтихори муассиса ва шаҳр аст. боиси ифтихор ва фараҳмандист, ки дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон таъсис додани озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фурӯғи маърифат барои донишандозии хонандагон хеле ба маврид буд. бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон ин озмунҳо таъсис дода шуданд. иштироки фаъолонаи хонандагон дар ин озмун рамзист. яке аз толибилмони даргоҳи мо Дилшод Ойматов дар озмуни илм фурӯғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷойи дуюм гардид. мо омезгорон ва хонандагони ин таълимгоҳ аз иштироки хонандаи худ хеле фараҳманд шудем, зеро Дилшод ҳамчун хонандаи беҳтарини ин таълимгоҳ дар озмун иштирок карда сазовори ҷойи намоён гардид. ман боварии комил дорам, ки имрӯз толибилмони ин даргоҳ бо Дилшод фахр мекунанд ва оянда барои иштирок намудан дар ин озмунҳо худро низ номнавис мекунанд. Дилшод дар мактаб бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунад. мо устодон боварии комил дорем, ки Дилшод дар оянда ба қуллаҳои баланди илм расида барои халқу ватани худаш хизмат мекунад. мо низ ба падари Дилшод ҳамзамон ба устодони Дилшод арзу сипоси хешро мерасонем, ки тавонистанд ба Дилшод кӯмак намоянд, Дилшодро таълим бидиҳанд ва Дилшод дар ҷодаи пешгирифтаи худ муваффақ гаштанд. Дилшод ба аксар ҷавонон, ба аксар наврасон хеле ҷолиб аст бидонанд, ки Дилшод дар мактаб чӣ гуна дарс мехонад ва кадом фанҳоро бештар дӯст медорад. шумо кадом фанҳои мактабиро бештар дӯст медоред ва шавқи зиёд ба ана ҳамон фанҳо доред? ман бисёртар ба физикаву технология, алгебраву геометрия шавқи беандоза дорам. ва ин фанҳоро дар мактаб бештар меомӯзед? бале, ин фанҳоро ман дар алоҳидагӣ бештар меомӯзам. Дилшод, шумо дар оянда ният доред кадом касбро пеша намоед ва дар кадом соҳа кору фаъолият созед? ман дар оянда мехоҳам касби конструкториро интихоб намуда дар он соҳа фаъолият намоям. мо низ боварӣ дорем, ки Дилшод дар он касбе ки мехоҳанд пеша кунанд ва дар он фаъолият намоянд ҳатман муваффақ мегарданд. Дилшод, дар ҷодаи ихтироъкорӣ бошад чӣ? Шумо ният доред боз кадом чизҳоро ихтироъ намудаву дар озмунҳо онро пешкаш намоед ва тавонед боз ҳам сазовори ҷойҳои намоён гашта номи шаҳри азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ созед? дар оянда мехоҳам комбайни хурди шолидаврак ва гандумдавракро ихтироъ намуда дар озмунҳо иштирок намоям. каме дар бораи анамон ихтирои нави худ мегуфтед. мехостем бинандагон бидонанд, ки ихтирои нави шумо чӣ гуна чиз аст ва он кадом амалҳоро иҷро мекунад? дар оянда ки гуфтам комбайни хурди ҳамакороро месозам. он комбайн метавонад алаф даврида, шоли даврида ва гандум даврида метавонад. яъне он метавонад чанд амалро иҷро кунад. агар махфӣ набошад, ин ихтирои шуморо кай интизор шудан мумкин? айни ҳол ман дар синфи 8 мехонам. то хатми мактаб комбайнро сохта. барои он ки дар муддати 3 сол комбайн сохтан хеле душвор аст ва бисёр нозикиҳо дар он мавҷуд аст. дар муддати 3 сол созам ва дар озмунҳо иштирок намоям ва ба халқу мардуми Тоҷикистон хизмат намоям. тамошобинони азиз, инҷо аз суханронии Дилшод пай бурдем, ки аллакай аз сохтани ана ҳамон трактори хурди ҳамакора Дилшод дар ин ҷода хеле пешрафт намуданд. хеле чизҳоро, хеле нозикиҳои ин касбро омӯхтанд ва медонанд, ки сохтани комбайн каме мушкилтар аст ва эшон то хатми мактаб ҳатман ихтирои нави худро ба озмунҳо пешкаш месозанд ва муваффақ мегарданд. Дилшод ба ҳамсолони худ, ба нафароне ки дар мактаб мехонанд, вале
شوق به علم آموزی ندارند، چی پیشنهاد میدهید؟ به ایشان چی گفتنی هستید تا اینکه الکی از همون سالهای مکتب خانه ایشان نیز توانند چون شما در آزمون شرکت ورزند، توانند سزاواری جایهای نماینده گردند و توانند سزاواری فخر والدین و وطن خود باشند. من به همسالان خود دعوت می نمایم که با کارهای بیهودگری مشغول نشده به محفل‌های گوناگون داخل شوند و کسب هنرها را از خود نمایند و نامبرداری وطن عزیزمان تاجیکستان باشند. واقعا امروز نورسان جوانان به علم و تکنیک خیلی شوق و رغبت بی اندازه دارند و می توانند اگر کمی پدر و مادران استادان ایشان را دستگیری نمایند، ایشان را در همین جاده راهنمایی کنند، حتما موفق می گردند و می توانند چون دلشاد باعث فخر والدین و باعث فخر شهر و وطن خود بگردند. باشد که جوانان و نورسان چون دلشاد بیشتر بگردند، با اختراع خود، با علم خود، با دانش خود توانند شهر عزیزمان را به تاجیکستان و به جهان معرفی ساخته و با همان اختراعهای نوی خود به مردم، به خلق خدمت نموده باشند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه استعداد که از حیات قهرمان برنامه امروزه دلشاد آیمتوف، خواننده صنف 8 مؤسسه دولتی لیسه شهری پنجکن، اختراعکار جوان که با اختراع خود در تاجیکستان مشهور گشتند، به شما نقل نمودیم. اگر فرزندان شما نیز چنین لیاقت دارند، والدین عزیز، استادان عزیز، حتما ایشان را دستگیری نمایید. حتما از لحاظ معنوی چه از لحاظ مادی باشد به ایشان کمک نمایید و ما باوری داریم که فرزند شما نیز چون دلشاد موفق می‌گردند و در برنامه آینده ما از حیات فعالیت، از طرز درس آموزی فرزندان شما به بینندگان برنامه آماده خواهیم کرد و پیشکش می‌سازیم. تا برنامه‌های دیگر، خیر.